Thank you, sir. This is Wasim Awasi from Arab News. Given the fact that Saudi Arabia is under attack from Yemeni rebels, Iran-backed militias in Red Sea and Bab al-Mandab, and Pakistan has a strategic mutual defense agreement with Saudi Arabia, how does Pakistan view its obligation in this regard? And also, what kind of military and technical operational mechanism have been activated with Riyadh to deter these attacks? आई थिंक इसके ऊपर तो मल्टीपल टाइम्स पे फॉरेन ऑफिस जो सा है बड़े वाज़ेह अल्फाज में बता चुका है एंड दिस इज़ समथिंग ऑन विच वी हैव क्लियर एब्सोल्यूट क्लैरिटी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो रिलेशन है दैट इज़ ए स्पेशल रिलेशनशिप. इट इज़ ए स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप और स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप जो से होते हैं ना ये इसकी बड़ी गहराई होती है. हम एक दूसरे के साथ कई डोमेन्स में बंधे हुए हैं, whether it's religious, whether it's historical, whether it's economical, whether it's security, and most importantly जो हमारे अवाम के दिल उनके साथ धड़कते हैं एक और जज्बाती वाबस्तगी है सऊदी अरब के साथ. तमाम मुसलमानों की पाकिस्तान की खुसूसी जज्बाती जो वाबस्तगी होती है ना, इमोशनल अटैचमेंट, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है. एंड देन वी आर प्राउड, मैंने पहले भी अर्ज़ किया दैट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह ताला ने उनको एज़ाज़ दिया है ख़ादिमुल हरमैनुल शरीफ़ैन का. अल्लाह ने एज़ाज़ दिया है पाकिस्तान को और पाकिस्तान की फ़ौज को मुहाफ़िज़ीन हरमैनुल शरीफ़ैन का. सो वी हैव ए स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट एंड वी आर दोज पीपल जो अपने एग्रीमेंट्स को अपने वादों पे कायम रहने वाले लोग हैं. अब उसकी ऑपरेशनलाइजेशन क्या होगी वो आपके सामने यहाँ तो नहीं जिक्र करना किसी ने. दैट इज़ फॉर दोज हु नो हाउ टू ऑपरेशनलाइज इट किया जाएगा. Thank you, sir. This is Wasim Awasi from Arab News. Given the fact that Saudi Arabia is under attack from Yemeni rebels, Iran-backed militias in Red Sea and Bab al-Mandab, and Pakistan has a strategic mutual defense agreement with Saudi Arabia, how does Pakistan view its obligation in this regard? And also, what kind of military and technical operational mechanism have been activated with Riyadh to deter these attacks? आई थिंक इसके ऊपर तो मल्टीपल टाइम्स पे फॉरेन ऑफिस जो सा है बड़े वाज़ेह अल्फाज में बता चुका है एंड दिस इज़ समथिंग ऑन विच वी हैव क्लियर एब्सोल्यूट क्लैरिटी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो रिलेशन है दैट इज़ ए स्पेशल रिलेशनशिप. इट इज़ ए स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप और स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप जो से होते हैं ना ये इसकी बड़ी गहराई होती है. हम एक दूसरे के साथ कई डोमेन्स में बंधे हुए हैं, whether it's religious, whether it's historical, whether it's economical, whether it's security, and most importantly जो हमारे अवाम के दिल उनके साथ धड़कते हैं एक और जज्बाती वाबस्तगी है सऊदी अरब के साथ. तमाम मुसलमानों की पाकिस्तान की खुसूसी जज्बाती जो वाबस्तगी होती है ना, इमोशनल अटैचमेंट, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है. एंड देन वी आर प्राउड, मैंने पहले भी अर्ज़ किया दैट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह ताला ने उनको एज़ाज़ दिया है ख़ादिमुल हरमैनुल शरीफ़ैन का. अल्लाह ने एज़ाज़ दिया है पाकिस्तान को और पाकिस्तान की फ़ौज को मुहाफ़िज़ीन हरमैनुल शरीफ़ैन का. सो वी हैव ए स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट एंड वी आर दोज पीपल जो अपने एग्रीमेंट्स को अपने वादों पे कायम रहने वाले लोग हैं. अब उसकी ऑपरेशनलाइजेशन क्या होगी वो आपके सामने यहाँ तो नहीं जिक्र करना किसी ने. दैट इज़ फॉर दोज हु नो हाउ टू ऑपरेशनलाइज इट किया जाएगा. Thank you, sir. This is Wasim Awasi from Arab News. Given the fact that Saudi Arabia is under attack from Yemeni rebels, Iran-backed militias in Red Sea and Bab al-Mandab, and Pakistan has a strategic mutual defense agreement with Saudi Arabia, how does Pakistan view its obligation in this regard? And also, what kind of military and technical operational mechanism have been activated with Riyadh to deter these attacks? आई थिंक इसके ऊपर तो मल्टीपल टाइम्स पे फॉरेन ऑफिस जो सा है बड़े वाज़ेह अल्फाज में बता चुका है एंड दिस इज़ समथिंग ऑन विच वी हैव क्लियर एब्सोल्यूट क्लैरिटी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो रिलेशन है दैट इज़ ए स्पेशल रिलेशनशिप. इट इज़ ए स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप और स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप जो से होते हैं ना ये इसकी बड़ी गहराई होती है. हम एक दूसरे के साथ कई डोमेन्स में बंधे हुए हैं, whether it's religious, whether it's historical,
whether it's economical, whether it's security, and most importantly جو ہمارے عوام کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں ایک. اور جذباتی وابستگی ہے سعودی عرب کے ساتھ تمام مسلمانوں کی، پاکستان کی خصوصی. جذباتی جو وابستگی ہوتی ہے نا، ایموشنل اٹیچمنٹ، وہ بڑی اسٹرانگ چیز ہوتی ہے. اینڈ دین وی آر پراؤڈ، میں نے پہلے بھی عرض کیا دیٹ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز دیا ہے خادم الحرمین الشریفین کا. اللہ نے اعزاز دیا ہے پاکستان کو اور پاکستان کی فوج کو محافظین حرمین الشریفین کا. سو وی ہیو اے اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ اینڈ وی آر دوز پیپل جو اپنے ایگریمنٹس کو، اپنے وعدوں پہ قائم رہنے والے لوگ ہیں. اب اس کی آپریشنائزیشن کیا ہوگی وہ آپ کے سامنے یہاں تو نہیں ذکر کرنا کسی نے. دیٹ از فار دوز who know how to operationalize it کیا جائے گا. Thank you, sir. This is Wasim Awasi from Arab News. Given the fact that Saudi Arabia is under attack from Yemeni rebels, Iran-backed militias in Red Sea and Bab el-Mandab, and Pakistan has a strategic mutual defense agreement with Saudi Arabia, how does Pakistan view its obligation in this regard, and also what kind of military and technical operational mechanism have been activated with Riyadh to deter these attacks? آئی تھنک اس کے اوپر تو ملٹیپل ٹائمز پہ فارن آفس جو سا ہے بڑے واضح الفاظ میں بتا چکا ہے. اینڈ دس از سم تھنگ آن وچ وی ہیو کلیئر ایبسولوٹ کلیئرٹی کہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو ریلیشن ہے دیٹ از اے اسپیشل ریلیشن شپ. اٹ از اے اسٹریٹجک ریلیشن شپ. اور اسٹریٹجک ریلیشن شپ جو سے ہوتے ہیں نا، یہ اس کی بڑی گہرائی ہوتی ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ کئی ڈومینز میں بندھے ہوئے ہیں، whether it's religious, whether it's historical, whether it's economical, whether it's security, and most importantly جو ہمارے عوام کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں ایک. اور جذباتی وابستگی ہے سعودی عرب کے ساتھ تمام مسلمانوں کی، پاکستان کی خصوصی. جذباتی جو وابستگی ہوتی ہے نا، ایموشنل اٹیچمنٹ، وہ بڑی اسٹرانگ چیز ہوتی ہے. اینڈ دین وی آر پراؤڈ، میں نے پہلے بھی عرض کیا دیٹ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز دیا ہے خادم الحرمین الشریفین کا. اللہ نے اعزاز دیا ہے پاکستان کو اور پاکستان کی فوج کو محافظین حرمین الشریفین کا. سو وی ہیو اے اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ اینڈ وی آر دوز پیپل جو اپنے ایگریمنٹس کو، اپنے وعدوں پہ قائم رہنے والے لوگ ہیں. اب اس کی آپریشنائزیشن کیا ہوگی وہ آپ کے سامنے یہاں تو نہیں ذکر کرنا کسی نے. دیٹ از فار دوز who know how to operationalize it کیا جائے گا.